हाय फ्रेंड्स, आज मैं हरभोगत गरखिया मंदिर गई आसो। सो मैं आपनलोक मंदिर देखाम भाविशो। जोने जोने चाब मन आसे माने आगते देखा ना देखिलेও माने मोर भिडिओ फार्स्ट मैं देखाम সেইকাৰণে সকলোৱে চাবা। ভাল লাগে নে বেয়া লাগে কবা কমেন্ট কৰি কিনে। আমি এতিয়া গৈ আছো, মই গৈ কিনে দেখাম গতেবিলাক হ'ব। पालो आम हरभोग गेट, ये हरभोग गेट है माने हरभोग रेल स्टेशन आगत आसे और ये हरभोग गेट। फाइनली आमी गरखिया मंदिर पाम इतिया। कृष्ण नाम मुखे लोआ हरिर कीर्तन करा। कृष्ण नाम मुखे लोआ हरिर कीर्तन करा। शुद्ध सीते लोआ हरिर नाम तेहे पावा बैकुंठ स्थान। বেদর বিহিত যত আছে ধর্ম সংসারত। বেদর বিহিত যত আছে ধর্ম সংসারত। সবে হৰি নামৰ কিংকৰ লোৱা সবে নামতে শৰণ।
ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া ঘৰত যাব লৈছোঁ তো মন্দিৰ চাই থাকোঁ ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰ আমি মই আপোনালোক মোৰ লগত ফাইনেলি আমি ঘৰত আহি পালোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল চাই কিনে ক'বা আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কৈ দিবা থেংক ইউ বাই বাই টাটা